ମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲି ଆଜି ଆମେ କୋଉଠି ଆସିଛେ? ପଡିଆରେ ଆସିଛେ। କଣ ପାଇଁ? ବାଲିରୁ ଗୋଲ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଏଟା କଣ? ବାଲି। ବାଲି ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ ପଡିଆରେ ବାଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ହେଲା। ଆମେ ବାଲିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା। ବୁଝିଲ କି ଗେମ୍? ଦେଖ ପିଲେ ବାଲିରେ ପାଣି ଡାଲିକିନା ବାଲିରୁ ବଲ୍ ତିଆରି କରିବ। ବୁଝିଲ? ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ହୁଅ। କିଏ କିଏ? ତମ ଦୁଇ ଜଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ପାଣି ନିଅ ବନାଅ। ସିଆଡେ କି ପାଖରେ ବନାଅ। ତାପରେ ପାଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। ଦେଖ ପାଣି ଡାଳ ଆହୁରି ବଲ୍ ତିଆରି କର। ଆମକୁ ଦେଇଦେ। ସେ ବାଲିରୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିନା ଇଏ କର। ହଁ ବଡ କର। ଆହୁରି ଟିକେ ଦରେ ଆଉ ଟିକେ ଦରେ। তুই ସିଆଡେ ଯା ନାହିଁ। ହଁ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ମାତା ବନାଉଛି ସେମିତି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ। बनाओ ଟିକେ ବଡ ବଡ ବନାଇବ। ବୁଝିଲ? ତାକୁ ସାଇଜ करे କେମିତି ଦୁଷ୍ଟି ଦେଖେ। रीति की आट देखा। वेरी गुड एटी आटा देखो एमती बनाइबो ठीक सुंदर करिकिना। गोल केमती थिबो? सेमती गोल बनाओ। ए दे दो केवर लागंता। रितेश रो भी भलो आइची। हमरो भी तोळे आने डाक भी समस्त को मैं चेक कर। रो मैं चेक कर समस्त को। हैला बनाइला पिले समस्त तैयारी करि पारलो कि नहीं? देखो काई जण आसो भाई आसो नहीं। रितेश तो आंतो मोटा है आइरो। वेरी गुड। एटा बॉल कि नहीं? ओजन बॉल क्रिकेट रे जेमती बॉल खेलबे ओके नहीं? हेला कि नहीं बॉल शेप रो देखि पारुछ? वेरी गुड। रितेश रो मोटा आंती ना है केमती है नहीं? एटी आटा भांगी गला। मोटा भांगी जीवबे। तू जा एची किंतु सानो होई गला चलबो हैला। एटा में सही काई तता एटा बॉल की म काई हां वेरी गुड एटा बॉल। हां ले बॉल अट सोता बॉल नहीं वॉलीबॉल नहीं मैं दो काली बे दुर्गा हां क्रिकेट खेलबो ये नो साबे जाइटाओ समस्त देलो निज केमती लागला पिले बाल कर पारलो भलो लागला। ओ नेक्स्ट